ഇനി എന്റെ മദർ ടങ് മലയാളം, എന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കേരള, എന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ E.K. നായര്, എന്റെ ബീഡി മലബാർ ബീഡി, എന്റെ നാദം ചണ്ടൈ, എന്റെ നടനം കഥകളി. दिल के കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകേ. കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകേ. ഉയരങ്ങൾ ചിന്ന പൊണ്ണുനാ ഒരു സെന്തൂര പൂനാ செங்கமலம்னா புது தேன் தின்னம்னா வெள்ளக்கட்டினா நல்ல வெள்ளி ரதம்னா தன்ன குட்டினா நல்ல கார்காலம்னா. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இங்க ஜிஹெச் ஹாஸ்பிட்டல் எங்க போனோம்? ஹாஸ்பிட்டலாங்க? அப்படியே யூட்டன் அடிச்சு தாங்க போனோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. அந்த ரூட்லயே போயிடலாம்லங்க? போலாங்க. ஆனா யூட்டன் அடிச்சு தாங்க நீங்க போகணுமே. ஓகே ஓகேங்க. ஐயோ இப்போ நான் எப்படி போறது? அச்சோ இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வேற நான் போயாகணுமே. இப்போ நான் திருப்பதை பார்த்தா இவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு தெரியலையே. என்னங்க இன்னும் போகாம இருக்கீங்க? என்னாச்சு? வந்து திருப்பதி அழகே உயரங்களிலூடே பல நாடுகள் தேடி ஒரு கிண்ணாரம் முழும் குளிரில் குளிரே. கிளியே கிளியே மணி மணி மேகத்தோப்பில் ஒரு மலர்ந்துள்ளான் போகும் கிளியே கிளியே. கிளியே கிளியே. இவன் ஏன் என்னை பார்த்துட்டு பேசாமையே போறான்? ஒருவேளை என்ன பிடிக்கலையோ, இல்ல நான் அழகா இல்லைன்னு நினைக்கிறானோ? இல்ல இவன் யாரையோ புதுசா கரெக்ட் பண்ணிட்டான், எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. காலையில் 200 ரூபா வச்சுருந்தேன், 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டேன், 70 ரூபாய்க்கு காய் வாங்கிட்டேன், ஒரு கரும்பு ஜூஸ் குடித்தேன், 20 ரூபா காலி. அந்த 10 ரூபா எங்கே போச்சுன்னே தெரியலையே. நல்லா பாலிஷ் பண்ணி சைனிங் பண்ணி இதை வேற என் தலையில கட்டிட்டாங்க. போட்டோல ஒரு மாதிரி இருக்கு, நேர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு. சரி, ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் கூட கிடையாது. அது அவ்வளவுதான், டைம் முடிஞ்சது. வா. ഇതെന്റെ ഭർത്താവ് വാങ്ങിച്ചെന്ന പുതിയ നെക്ലസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. എത്രയായി? ഇതോ 2 വഴക്ക്, 2 ദിവസം മൗനവ്രതം, 1 ഉണ്ണാവൃതം. അത്രയുള്ളോ? പിന്നെ 4 അടി. അടി വാങ്ങിയോ അതോ കൊടുത്തോ? പാവോടി, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങടല്ല വാങ്ങിച്ചു തരണേ. അപ്പൊ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അമ്മ 7 മണിക്ക് എന്നെ എണീപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇപ്പൊ 10 മണിയായി. എന്തെന്നെ എണീപ്പിക്കാഞ്ഞ്? മോൻ ജോലി എടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലാർന്നേ, അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എണീപ്പിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ശരി അമ്മ ഞാൻ നാളെ ലീവാണ്. ജോലി എടുത്ത് ഒരുപാട് ടയേർഡാണ്. നാളെ എന്നെ എഴുന്നേപ്പിക്കേ വേണ്ട. സമയം ഇപ്പൊ 4 മണി. ഇത് കറക്റ്റ് സമയം. അമ്മ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല്ല അമ്മ. അമ്മ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ചെയ്തൂടെ? മോൻ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുക ഭക്ഷണല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അമ്മ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് പാചകം തുടങ്ങിയതാ.
മോൻ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങിയ അമ്മ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുക